नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु शनिवार एही शनिवार दिन करा जाउथबा किछि काम द्वारा आमे आम जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन आनी परिबा। पूजा पाठ नीति नियम पर भी जदि जीवन रे उन्नति आसुना तेबे शनिवार दिन एही पांचटी काम आपण मानकु करबा पई पड़िबो। शनिवार दिन जे कोनोसी भी व्यक्ति जदि एही काम करि दियंती एहाकु रेगुलर करबा पई पड़िबो। तेबे आपण निज घरर उन्नति एवं आपणक जीवनर परिवर्तन आपण निजे देखि पारिबे। शनिदेव हेउचंती एमिति एक ग्रह जेउ मनुष्य उत्तम कर्म करिथाए, जेउ मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त उठी थाए, शर्या त्याग करिथाए, सफा सुतरा एवं जे कि गरीब लोकंकर साहाय्य आसी थाए, गरीब लोकंकु साहाय्य करिथाए। जेउ व्यक्ति निजर सामर्थ्य अनुसार अन्य को दान देई थाए, जेउ मनुष्य मिछ कहि न थाए, जेउ मनुष्य अन्यर संपत्ति बा अन्यर परिश्रम को हड़प करिथाए, एमिति मनुष्य को शनिदेव सबुबेले पीड़ा देइथांती। आपण माने देखिथिबे जे गरीब असहाय व्यक्ति को जेउ मनुष्य साहाय्य करिथाए तार धन भी सेमिति बढ़ी बढ़ी चली थाए। जेउ मनुष्य अन्य को कष्ट देइथाए, अन्यर टंका पैसा हड़प करी निजे उन्नति आड़ को अग्रसरर रास्ता देखिथाए बा स्वप्न देखुथाए, दिने ना दिने ता सहित एमिति एक परिस्थिति आसी थाए जहाको आमे शनि दशा, शनि साढ़े साती, शनि पीड़ा बोली कहिबा। जे एमिति बहुत सारा ता सहित सबुबेले शनि दशा लागि करी थाए। आपण बहुत सारा मनीष को देखिथिबे जेबे पार्टी बाहरिबो जे शनि ग्रह पड़िछि, शनि पीड़ा पड़िछि, सेतिबे मो जीवन एमिति चलिछि। तेबे काहेकि आमे शनि पीड़ा रे पीड़ित हेबा? जदि आमे उत्तम कर्म करिबा तेबे आम कोनोसी भी ग्रह पीड़ा आमे पाई परिबा नाही। तेणु शनिवार दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी करी आपण मानकु दिन सारा भितरे एही पांचटी काम करिवार अछि। तेणु भिडियोर शेष पर्यंत जड़ी रुहंतु, धैर्यर सहित भिडियो देखंतु एवं भिडियो रे कुहा जाउथबा काम को थरुटिए निज जीवन रे करिकि देखंतु। दर्शक बंधु मु अनुरोध करुच्ची जे जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे आपण मानकु कोन करिवार अछि एही शनिवार दिन? शनिवार दिन प्रथम रे आपनकु ब्रह्म मुहूर्त उठिबार अछि। ब्रह्म मुहूर्त उठिबार अछि। शुक्रवार दिन आपण निजे डिसाइड करिवे जे आपनको घरे केउ चिराफटा वस्त्र अछि, आपनको घरे केउ डबा जहाकी अल्लोडा ही पड़िछि, केउ बोतल फाटी जाइछि, ए सबु को आपण मानकु एकाठी करी रखिबार अछि। शनिवार दिन जेतेबेले आपण सकाळु उठिबे, आपनको घर को जदि मेड झाड़ू करबा पई पोछा लगाबा पई आसुचंती ता परे भी आपनको ब्रह्म मुहूर्त उठिबार अछि। एहार माने नुहे राति 3 उठिबे। आपण माने जदि 6 भी उठिबे सूर्य उदय पूर्व ताहले भी चलिबो, किंतु जेउ काम वर्तमान कहूची जे सकाळु उठु उठु शनिवार दिन करिवे एहाकु प्रथमे ध्यान रे सुनंतु। सकाळु उठु उठु निजे झाड़ू करिवे एवं सबु अलिया को बाहर फिंगिबे। शनिवार दिन निज घरर अळंधु सफा करिवे। चिरा फटा वस्त्र जहाँ भी आपनको घरे ओलोड़ा जिनस थिबो एहाकु एकाठी करी बाहर फिंगिबे। शनिवार दिन एही सफा सुतरा कामटी को प्रथमे सकाळु ही आपनको करिबा पई पड़िबो। तापरे आपण निज कर्ममय जीवन रे लागि पारंती। द्वितीय रे आपण माने मो चैनल रे ओस्त गछर पूजा किपरि करा जाय या संपर्क रे एक वीडियो पडिछि। आपण मानकु पूरा ग्यारंटी दे कहूची जदि आपण माने ओस्त गछर पूजा करंती सकाळे पानी देबे, गोटे ढाळ तंबा ढाळ रे पानी दियंतु, संध्या रे गोटे सोरिष तेलर दीप, किंतु सकाळ समय रे जेपरि अंधार होई नथिबो सेही समय रे अंधार होई नथिबो जिबे, अर्थात पूरा आलू होई जाइथिबो। सकाळ 8टा पूर्वरु पूजा करिवे किंतु अंधार होई नथिबो। रात्रि समय रे जब अंधार समय रे कहिबार अर्थ जे अंधार समय रे ओस्त गछ पाखकु जिबा उचित नुह, एहा द्वारा अलक्ष्मी आसीथांती। अंधार समय रे केबे भी ओस्त गछ पाखरे पूजा करा जाय नाही। तेणु जेतेबेले संध्या समय रे गोटे सोरिष तेलर दीप ओस्त गछ मूले देबे, चेष्टा करिवे जे अंधार होई नथिबो। वर्तमान शीत दिन चलुची, 5:20 भितरे आपण माने एही दीपटी ओस्त गछ मूले देई देबे। सकाळे गोटे ढाळ तंबा ढाळ रे पानी
ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ କହିଦେଇପାରିବେ ବା ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନମଃ କହିଦେଇପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ, ବାସ୍ ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ଶନି ପୀଡ଼ା କିପରି ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଶନି ଗ୍ରହରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନି ଦେବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି 11 ଥର ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦେବେ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 11 ଥର ଜପ କରି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳ ପାଣିରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ପକାଇବେ, କଳା ରାଶି ପକାଇବେ, ପାଣି ଦେବେ। ରେଗୁଲାର ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଜେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ମୋର କାହିଁ କିଛି ଚମତ୍କାର ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ। ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିପରି ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ କି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥରୁଟିଏ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଘରର ଯେତେ ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟରେ ଖେଚେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଖେଚେଡ଼ି ଏବଂ ଏହା ମସୁର ଡାଲି, ମୁଗ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଗ ଡାଲି କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ମୁଗ ଡାଲିରେ ଆପଣମାନେ ଖେଚେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାମଚଟେ ହଉ ପଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାଇବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମୁଗ ଡାଲି ପକାଇ ଯେଉଁ ଖେଚେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଯାହା ବି ସଫାସୁତୁରା ଅଛି, ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହା ଶନିବାର ଦିନ ପୁଣି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫା ନ କଲେ ବି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜିର ବସ୍ତ୍ର କାଲିକି ପୁଣି ଥରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହାକୁ କବାଟ ପଛପଟେ ଏମିତି ଓହଳାଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସଦସ୍ୟ ସେମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ର ବେଡସିଟ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଶନିବାର ଦିନଟିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସଫା ସୁତୁରା କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଘରର ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସବୁ ଘରକୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ପଜିଟିଭିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ଆସିଥାଏ। ଘରର ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ କିମ୍ବା ଲୁଣ ପକାଇ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଲୁଣ ପକାଇ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ମେଡ୍ ଆସିଲେ ବି ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କରିବି। ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର କରି ସକାରାତ୍ମକର ବିଚାରଧାରା, ସକାରାତ୍ମକର ବାତାବରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟାଏ ମିଲ୍ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କୂଅର ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି ସେହି କୂଅ କେବେ ଶୁଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଣ୍ଡିର ଭାତ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ରତା, ଘରେ ଯେଉଁ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ଏହି ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସବୁ କହିଲି ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ନଖ, ଦାଢ଼ି, ଚୁଟିକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶି ତେଲ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ଶରୀରରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶନି ପୀଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ସମୟ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।